فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ऑनलाइन 2 ईयर्स आलिमा कोर्स लड़कियों व ख़वातीन के लिए लेडीज़ टीचर्स इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कुरान का ट्रांसलेशन और दुआओं का